بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للناس أجمعين. أما بعد، شؤون الفتاوى للمجلس الأعلى التمام معزز محترم من برانول عندنا السامعين عظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو عزيز باي حفظه الله تاي شونر متعلق سوال دريشي خود دشم مده اوی بشه بیشی منو شورا خام مده مبتلا اندلا شورا خیر بجبک منشه با جماعت السات مسلم مده نواسوری والله زیان الدوارا زین شورا نخا این ایترار مکرتو ازیت با زیبا باشوره شورا خواهی کلتو ایباد دوارا بشه بیشی تکلیف بشه بیشی ازیت کلو زتراخا ایترا باش نفلیو مغور ارزونه باشوا بیشی ایترا لبولی رکن ازیتو جاگوی تو اسلام مده قرآن حدیث روشن مده شورا خوندن یعنی الحکم کی ار اندلا ار گبایر ازیت دون. اقول وبالله التوفيق. شورا حرام دیان مده حالا شک شبنی ولا شرطو شورا خوندن حرام بشا بیش ادله از قرآن حدیث تو اندلا دکترا کل رجما شورا هدی با خبیث شورا هدی با برا. الله سبحانه وتعالى قرآن شریف مذکر ولا تقتلوا انفسكم توارا نزل نفسر او ارزانه را قتل نخجو ولا تقتلوا انفسكم یعنی مده دیان معنی هسته ایک معنی هسته توارا ارزانه را قتل نخجو تو من باب اولا نزل نفسر قتل نخجو. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة توارا نزارته نزبازي نزر جانوري نزر فرانوري حلقم مده نهلايو توي شورا هدي بندلا برا جنس اندلا لوكساني جنس تمام دكتورال اجماع دي شورا هدي بيه انسان الجسم مده زيبا كنسر بيرامازه خاص بيري قلوب تدفش مده شورا هدي بيه دور كنسوريه نعوذ بالله يعني بيشي مانوش فش مده قلوب مده كنسر مورد سبب شورا اندلا زيبا قفان مده حدا ديوره منجه فانخا اچسين این کنسر رو بر دور اسباب کنل بوتره ار شورا های کل زیبا که فوشه خرز گره شورا که معرفانیه فوشه ای با فضل بلکه کن لکسان گره دن دل چیز مده خرچه گره سوی حدیث مده نبی کریم صلی الله علیه وسلم زی چیز مده فایده نی زی چیز مده هنو نه دنیا بی فایده نه اخروی ولا فایده این دل بفایده زگم مده فوشه خرزگار نل معنی اسلام مده نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اضاعت المال فوشر زیگاران فضل چیز مده یعنی معنی زودی لکسانو دین دیلا چیز مده زودی آرا فوشر زیگو جی دولی و دبل معنی دبل گنو جوی زی چیز مده فایده نای هنو دنیا بیده آخرت والا دینی فایده نای این دیلا بفایده زگم مده فوشه خرزگ معنی زودی اون دیلا چیز مده خرزگو جدوله زی چیز مده خرزگو لی او زی چیز اوزن منجر لکسان گره ار بطور شورا تو زنی که خویو بیان شورا هدی با حرام انسان جسم مده زیبا کنسر هست ای با اوی بر دار کنزوریه خطر رو تمام در طور اجماع خطا یعنی رو تو شک شبانه لکسان گره دیان حدیث مده شه لا ضرر ولا ضرار انسان زیان جسم است یعنی امانه انسان رو یعنی رو حفاظت دارن یعنی انسان رو فرض لا نزل نكسر تو نكسان غريبه ريبا نا عكس ارزن رو نكسان غريبه الله سبحانه وتعالى تو اجازه نودي یار بعد اون کن زیان سوال گو جمع سوال شورا خیر با جماعت صد زتن واسو تزا اون نبین دی ایبر قال تو زیبا که ازیت وا ازیتی بر حکم کی سوی حدیث مدش نبی کریم صلی الله علیه وسلم که من اکل البصل او الثوم
فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لابد آكليه فأميتوهما طبخا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بعض صحابة كرامه فيها الدرون خير مسجد مدن واسطته تو فيها الدرون كسا خيره دانغور واسطته لي ترى قالوا تو غندوي تو بعض صحابة كرامه نبي شكايت قلت يا رسول الله خذوا عندي له دم مارشاسه فيها الدرون خير زيتون واسطته آراي ترى تو بيش أزيد توي إذا قالوا تو بيشي بدبوره تو نبي كريم صلى الله عليه وسلم تمام صحابة كرام رخده عند الله توارى بطر خونيتي في أس خيره عند الله رون خيره مسجد مد آرار مسجد عتا حسد الويبة فلا يقربن مسجدنا آرار مسجد عتا حسن ويبة قرد بويتكو যদি খামাহা ভি আসিন খাবার দলে হামাহা রন খাবার দলে তোরা রন ওরে মারিওরে খাইও يعني ফাগাইওরে رون الغزبة تساسة يبقى ختم قوليوره خيو يعني خلي قاتو باش نورده سورة مد خيبر لخو أنو لنا خيو أرزو دي حما خابر الدوري توارا موسطر أتحسن وشو الله أكبر صوبيا فيها سرون ودينو دين حلال جنس عندي لقوا إنسان ما چيسين نخده هر خانا وغير مدد ديافر دودين چيس حلالي چيس يار بعديو نبي كريم صلى الله عليه وسلم عند الله حلال چیز خیره مسودر آته حسن و تویی کیا وجه کی این خان الدوار قالت تو گندو بشورتی آن الله تو شورا غیر علی یا من باب اوله شورا دی بتهاتا خبیث ایبا برا اکن نافق جنس حرام جنس زیان انسان رو لکسان گره بلکن انسان رو موتر راستا مدی تولی ده نعوذ بالله عند الله چیز خیره مسود اومده با جماعت صدن واسط ایان يعني كبيرة جنار بوتري دبل جنا اكتوتا خير ديان الدوسر هذا توار الدوارة أرزون أزيد تديتا تو يعني ما ده هنا شو بنا عندي لا شو نغيره مجرى أزيد دان يعني كبيرة جنا والعياذ بالله لا ضرر ولا ضرار نبي خدنا نيزون نبصر لوكسان غريبا أرزون لوكسان غريبا الله سبحانه وتعالى بيقوله عند الله نافق جنسوتو برا جنسوتو بيكون محفوظ ركوب فوزين دريا الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله